Yes, ma'am. Meron po. Sige po, ma'am. Kunin ko lang po, wait lang po. Ito po ma'am yung ano namin, angle grinder. Tupix brand po siya, 750 watts. Maganda ba to? Yes, ma'am. Maganda na yan. Tupix brand na siya. Tapos 750 watts na. Heavy duty na rin siya, ma'am. Tapos marami siyang kasamang free accessories. Check niyo, ma'am. Magkano to? Bali, 1,310 lang yan, ma'am. Kala Gcash? Yes, ma'am. Pwede po. Tingin na lang ako ng number. Sige, ma'am. Kunin ko lang po yung Gcash number natin, ha? Ito, ma'am, yung QR code. Pascan na lang po.